Pwede ba ko makautang sa bangko for the purpose of starting a business? Even though tambay ko karon mag-start pa lang ko og business. Dako kayo ang odds na dili ka ma-approve sa imuhang business loan. Wala pa manggod kay business blueprint nimo karon or kumbaga financial statements nimo ba na mapakita nimo sa bangko that you are worthy to borrow money from them. Kailangan maguna to sabton guys na kani mga bangko, they are in the business of lending money. They have to make sure that they're going to make money as well. How do the banks make money? Most of the time, pinaagi sa mga loans na ilahang ginapahulam sa mga tao. So kung dili gani sila sure na ikaw, mabayaran nimo sila, dako kayong odds na i-disapprove ka nila. If you notice, naapoy uban ng mga negosyante na dagko na ilahang negosyo, but why do the banks lend them money maski na ilahang negosyo karon is dagko na? Naa naman ko sila track record, ma-prove sa bangko na kaning negosyohan ni kaya nila bayaran ang ilahang giutang sa tuwa. Unlike when you are starting a business, it is super risky. So dako kayo ang odds by na dili jud ka ma-approve sa bank for a loan. But if you really want to start a business, here are two alternative options. Number one is that whatever it is that you're doing right now sa imuhang trabaho, save money so that eventually kanang imong natigom na kwarta mao na imong gamiton pangtukod og negosyo. Nag-acquire ka og skills sa imuhang panabaho, nagtigom kag kwarta so that eventually pag magsugod ka sa imong negosyo, naa na kay funding which is gikan sa imong tinigom, you are also confident that you can grow your business. Business is not just about money manggod. It doesn't mean na naa kay capitalization or kwarta automatic magiging successful ka. Daghan kayo tag mga stories sa dunggan na kwartahan sila but they don't know how to manage your business, they don't know how to manage their finances. Ang gawas ana karon kinalugi na hinuon. So ang success sa imuhang negosyo nakasalalay sa imuhang kakayahan, dili lang sa kwarta. Kwarta is only a tool. Ikaw gihapon ang master na mag-navigate kung saan nimo pagpalambo sa imuhang negosyo. Ang second na pamaagi is you can find a partner na willing mo finance sa imuha. Kamong duha magiging 50-50 mo or 60-40 depende na lang kung sa sabot ninyo. After how many months or years pwede nimo hinahin nagbayad sa iyaha kung mao na iyong sabot na murag gipautang lang kaniya or naagyap mo siya ownership of the business wherein whatever ang profits and losses of your business in the current and future years apil siya sa bahin. So kintahay na ay ginansya 100,000 pesos karong bulan. Tapos ang inyong sabot is 60% imuha, 40% sa katong financer nimo. Ang gawas na karon is sa 100,000, 40% ana is 40,000. Mao na i-remit nimo sa iya. So those are alternative situations na pwede man pud nimo siya puslan. At the end of the day guys, ang kailangan lang jud nato sabton about negosyo, it's really not about the money. It really is about the entrepreneur and that person is you. Curious lang pud ko, unsa di ay na negosyo ang inyuhang plano sudlan? Ibutang daw sa comment section.